নন্দননগরনি मैखोतों फालायरंनि कक्तमा खोनावै तंगैमाननि हास्तेनि जनजाति मोर्चा खायनैरक दिनै मैखोतों फालायरक बै थांगै बरकनि पार्मानेन्ट सल्युशन बरकनो बाहायके जागा थायरिमान काहामके जागा रिमान आमना तै बरक बाय ककलाम पान्डा अंगलायखा दिनै हास्तेनि जनजाति मोर्चा खायनैरक अमना तै बरक हास्तेनि सीएम बाय तै म्युनिसिपल काउन्सिलनि मेयर बाय बो कक सालायनाय सिनि बरक रकनि मैखोतों फालायरकनो बाहायके जागा थायरिमान ताई बरकनि बागै स्पेशलिस्ट बाहायके नगरक तांगारिमान आमना तैनो तिनि कायसा नन्दननगरनि मैखोतों फालमा जागानो बरक बाय ककलामरक अंगलायखा तै नन्दननगरनि मैखोतों फालायरकनो तै गोबांमा राजनीति बदल राजनीति थङै दङ अमहायके ता थोंथोन राजनीति ता थोंथोन जातिगत रांनान ता नायथोन आमहायरबो कक कचारका हास्तेनि बीजेपी जीएस डॉक्टर बिपिन देवबर्मा खोनायनायनि बतामु साका नन्दननगरनि मैखोतों फालायरक बाय ककलाम अंगलायमानि यागुल Odinok sun sali sata majo paitang abor ko busanaka tini tewsa hanya hai odinok pura borok kri bagai sen hamra box lai malia tini borok dui bes ti borong jaga tongo borong abo shifting hai je shonibar খরচের কাকা রবিবার তে জলসারেও তো তিনি খাই উভয় পক্ষরন তি আসগুনা borong je main সমস্যা abon tei kok salaika plus odinota motamo kota naam khaba incident ok abon ke discuss karaika to जों borong bahai kai solve khaimanai बरनो भाई के कैसे परमानेंट सल्यूशन दिमानाय सिने खाना मेयर बाय मीटिंग दङो जों मेयर बाय आसुगुनाय बरक जाते ते कोनो दिन भाई प्रॉब्लम फेस खायते भाई कतना अया दै जों बरन बागै आसुना बागै कैसे व्यवस्था खायन थाङै दङ स्पेशली सिने आं मेयर बाय खुनै पक्षलायका बंसाका अवश्य आं बरनो प्रति आनि नजर दङ आं जे सहयोगिता बरनो म्युनिसिपल कर्तृपक्षन होते सहयोगिता खायन अवश्य बरक खायनाय जों तिनो जागा लोकाल काउन्सिलर सिने मिकुन्दा दङ अररे एसटी যারা সিনে লিডার दंनाय बरबाय जों जत पालखायनो दंनाय बोखाने कखनाका अवश्य अब माने मानबिक दृष्टि दङ मानसरन थाखाय तो आमाहाय अबस्था दं जे माहाय सिचुएशन दङ जागा बरक सरकारि नियम अनुযায়ী तो बरक जागा सुगमैया हायफानो जागा करि बागै सिने बरक उतै तामले खायजानायबा बरक जागा करिबा लामा गने गिने फना आसौलायखा तो आमन बागै बरनो कायसे भायके सल्यूशन दिमानाय भायकायाव जागाव बरनो आबाय प्रॉब्लम फेसिंग एते आगामी दिनो बरनो आसुलिमानन बागै पार्मानेंट भायके मार्केट स्टल बा मार्केट सेट दिमानाय जोंहाबो कक्स मोननाय खाना मेयर बाय एबं सिनि दाबिबो दंनाय बाक्सा बाक्सा बरक सुदु फुनो सिमी मीडिया तोयनाय विजिट खायो कत कत सिमी साइथाङो तो आबनते फॉलो अप खाया तो कत साय करे प्रेक्टिकली ग्राउंड लेवल अंकति ग्राउंड लेवल बायसि ग्राउंड नि कक सारि तो फुन माने हायनाय कयेकटा मीडिया दंनाय कत कत सिमी साइथांका पुलिस स्टेशन थाङै किसा सेहार नकजामा बाय आबो बिचारंया थानाव नों एरेस्ट दङो एक मास परे जामिन नाय थाङानो किन्तु बरनि ताम सल्यूशन मानखाबा सल्यूशन माने बागै प्रेक्टिकली जे कर्तृपक्ष दङ बरक आचरण नांनाय एबं बाहायके बरनो सहयोगिता खायमानाय बाहायके बरनो पार्मानेंट सल्यूशन मोननाय अ जागा ग्राउंड लेवल अंकति तो आबन बागै किसु बरक दङ মানে জাতিগত একটা বমুরিনার চেষ্টা খাইতে মতো এর জাতিগত কোনো ইস্যু করে ও জায়গা লোকাল বরং যে ওয়ান জৈতিপ্রা যত বড় জায়গা মিলিয়ে বরং দোকানপাট ফালিতে ওর বরং কোনো ইস্যু করে ইস্যু হকাই যে সরকারি গাইডলাইননি নিয়ম অনুযায়ী যে 100 ফুট মিটারনি 100 ফুটনি বিচিङाव বাইরেও থানা নাঙो ও জায়গাতে সে অম प्रॉब्लेम बरं आबन बागै जाते नेक्स्ट तो बाहाय मेट्रि सरकारि भाबे बरनो जों बाहायके कायसा प्लेस लिमानाय कायसा जागा बरनो जाते जीवन माने जेरै लाइफ रिस्क ने एकरे लामावो बाहायके बरनो जागा लिमानाय आबन सिनि टार्गेट दंनाय एबं जों अवश्य खाना मेयर बे आसामनि परनो सिनि अनारेबल चीफ मिनिस्टर जों आचुकना इमिडिएटली बरनो बाहायके पाक्का माने बिल्डिं नि जाते मार्केट स्टल्स नामरि माने बागै अवश्य सिनि मेन কোনো থাইরক দেন নাই তুকে কাম হাই জায়গা অবশ্যই বরনো ও জায়গা লোকাল বরনো ডিমান্ড বা ও লোকাল সরকারি কোনো না কোনো জায়গা তরকাই ও জায়গানে সেগ্রিনা বাগৈ দাবি করা যাচ্ছে বা নিচে সব কিছু বিবেচনা করে দিয়েছে আমরা আগামী দিনে যাতে আপনারা সবাই এখানে জাতি জনজাতি সবাই যাতে মিলনের মাধ্যমে যাতে একটা ভালো পরিবেশ তৈরি করতে পারে সেটাই আমাদের লক্ষ্য থাকবে ধরো যতন বাহিকেও জায়গা মিলিয়া কোনোই সামু খেলাইনানি বাগৈ চেষ্টা খাইনাই দেখা রাজনীতি চক্রতা খাইদি অনেকজন বড় অনেক রকমভাবে ও ইস্যু ন জাতিগত ইস্যু সামনার চেষ্টা খাইতো যাতে ধরো কোন দিন নন লোকালি জায়গা যেত না বড় কোন না দেখে কিন্তু দেখে তো তার খালি কিনে কারণ কই পেকা লোকালি বড় যারা কিন্তু ফলন মতো না খাইয়া যাবে না তো আমার বাগৈ ও জায়গা কিছু বড় অবন জাতিগত ইস্যু সামনা নাই তো সেটা সিনাবো কোনোভাবে কমনানে দিয়া তাঙ্গে হিকাই বই কাইসা বড় জাতিগত ইস্যু সামনে দেরারি নাই কিন্তু সামনা মুখে কেউ খাই গেলা খাইয়া দিবা তো যতটা সম্ভব যত নর মিলে ওই বাহাকে সামু খাই মানে যত দিন যাতে
hokman sina ba kai dor ba haksale tei durong ni ompiro ni ora bai tak phalam phayo te lemor phayo dor jate dor ni gaham klai dor জীবন যাপন যাতে gaham pai thangmana bagai dor je ব্যবসা যাতে gaham klai khaimana bagai जों आबो सरकारि भाबे जेटा जेटा सहयोगिता नांगौ अबस्यय जों नावनाबो खालायजाक नाय नावना बागै जों बाहायके कायसे आचुनानै जागारि माने बाक्सा बाक्सा सुदु कपत कत सिबि साइकेलानि थाङो नों कायसे बर केस लिखा कानो केस लिमा बाय सल्युशन नंगिया कुट खायसे गानो बरम जागानो आबो बाय तो आल्टिमेटलि जों आचुनानै समाधान रनोबा आचुनानै समाधान मा कारि तुनाय आबन बागै जों अनेक समयो माने बुनि क खनावै जों निजिबो डिसिसन ना थानाय अनेक समय भुल डिसिसन नाव যাতে বুঝে কক খানাবই আং নং চুক্তি লিখান জানি কব 100% সঠিক মনা বক কেন্দ্র নিজের মধ্যে বিবেচনা খালি বক সঠিক বক ভুল তো খাই দিবা ধরো নিজেরা আসলাই নাই ও জিনিস তো মানসুকে আর ধরো না আগর দিন কাছে বক সাইকেল আমার তো অন্য প্রত্যেকটা বড় লিস্ট খাইনাই পারা বজাগানি আবদ্ধ কাছে ডিটেইলস নো রেডি जोंनाव बागै उ बेन्डार लाइसेन्स बागै अर जेहेतु काउन्सिलर दङ आंखौ बाय कम सालायनाय जोंनाव बाहाय बेन्डार लाइसेन्स माने मरसेदर व्यवसायी गरम बाजार मालाय थांमाने परे सिनि आगरतला मिउनिसिपाल कर्पोरेशननि अनारेबल मेयर बाय आं मालायका को साका जों मिरो जे प्रब्लेम सलिदोंमोन आमनो बाहायके सल्भ खायनाय दिनि दङ आसुमान परे दङ जे प्रब्लेम साका আমরা চিন্তা হইছে অবশ্যই টাকাও কম চালাইনাই আমার বাকি খানা মেয়র নার করম কয়েকজন তোমার মেয়র নারা আচুকনাই ধরো বাহাইকায় একটা সলিউশন দিমানাই নাই যে অমত একটা হাইওয়ে দো ওরাও নিনি কোনো ওয়ান দিতে পারে কগিয়া যে পুরো যে সরকার ডিসিশন নাও সরকার তো যতন বাকি এক খাইয়ে দেবে না সরকার যতন বাকি ডিসিশন তো মানা নাই বলে Kemauan jiong ka tumasini korang kan mana orang tinggal सरकार एरिया लॉकडाउन है तो बामा तो तम बोलो नखाय उठो पाया আমনো না তাক সাইতো মানে সরকার যখন যে ডিসিশন নাও যতন বাগাই নাও কিন্তু বাহাই কেন কাছে সলিউশন তুই মানাই আবার মেন কখাই দিবা তিন দিন হয়তো जों কক সাওয়া জায়গা কাইসা মাস কাইসা 2 মাস 3 মাস ধরে আসরি ফালকা কিন্তু 5 মাস পরে যে 6 মাস পরে একটা হইছে নন সরকারে হইতে নোটিশ রিগলাক বা নন উচ্ছেদ খাইগলাক কোনো গ্যারান্টি দিতাম কেউ গ্যারান্টি দিবি আবার আপন বাগে কাইসা পাইকা সলিউশন তো বুঝ নাই নরক যাতে ওইখানে থাকি তো ফালকানি কোনো প্রবলেম হইতে কোনো প্রবলেম ফেস খাইতে বা আবার হাইতে বুইবাই হানাং পিনাং খাইতে গেতে বাহাইকাই जों কাইসা থানো থাঙ্গ মানে আবার সিমে টার্গেট হাই দিবা আপন বাগে जों जुदि अल जागान हयते दरनो प्लेसमेन्ट लांबा खाकै याङो जों फुड कर्पोरेशन अफ इंडिया नि चेयरमैन मोनसे कक सालायनाय आबो जोंनि अनारेबल राज्य सभानि एमपि बनो फुड कर्पोरेशन चेयरमैन जे अ फुड कर्पोरेशन गानाव जे जागा खालि दं माने कारण तांगैके अर जे जागा खालि दं माने बतिनि खरपा नक सेनायाव जागान मालिक बनक से गांगे तो ऑटोमेटिक और जागा बा दुकान आसुक में एंगनाय अब तो कुनो कोन ना बनक से माने तो तो बुई खिकलायनाय पाथर तो खिकलायनाय रड तो खिकलायनाय আবার বাকি ধরো যাতে আবার হাই প্রবলেম হইয়াতে ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য যাতে ধরো গাহাম ক্লাই ফালিমানা বাগে সিংধরন বাগে মার্কেট স্টল খাইয়াসাক আপাতত ধরনের বাগে সিংয়াঙ্গ প্লান মানে প্লেসমেন্ট এক নাম্বার আবো আর ইয়াঙ্গ যে জায়গা সরকারি জায়গা খালি তো মানে বসকাঙ্গ অবনো বাহাইকাই ধরনের বাগে মার্কেট স্টল সামনাই বা মার্কেট সেট পার্মানেন্ট মার্কেট স্টল বা মার্কেট সেট সামনে মানে যাতে ধরনের ফালনানি বা ওয়াকই পাতে সাতো যে কোনো জায়গা প্রবলেম হইয়াতে প্লাস ও জায়গাতে গাড়ি ঘোড়া কোনো প্রবলেম হইয়াতে বাইকে কাইসা সলিউশন থাকনাই আমন বাগে जों খানা যিনি চিফ মিনিস্টার থেকে রময় যিনি অনারেবল মেয়র থেকে রময় যতন ও জিনিসটা সাইমান কাছে খবর রহকা ধরন বাগে বাহাইকাই দাতি দাতি সলিউশন তুমি বানাই শুধু আবশ্যিমিয়া নন বাগে যাতে ভেন্ডর সিস্টেম খাই বানাই নন যাতে কাইসা বাহাইকা লাইসেন্স কারি বানাই जोंहा बरने যে কাউন্সিলর দंनाय মোবাইল কক চালাইনাय নন সরকারি রেজিস্টার খাইরি মানার মতন যাতে যে কোনো সরকারি যারা টেন্ডার অফ ফ্যাসিলিটি মানার বাগৈ সরকারি হইতে সহযোগিতা মানার বাগৈ ধরনের জায়গার পাশাপাশি বা ধরনের যে দোকান স্টলের পাশাপাশি নন টেন্ডার লাইসেন্স থাকে जों मोननाय যেটা তাসি করেছিল তাকে কত সাইকেল আঙ্কা ট্রেড লাইসেন্স অনেক দিন ধরে মাইয়া তো ট্রেড লাইসেন্সের পাশাপাশি নন টেন্ডার লাইসেন্স থাকে मोननाय जोंहाबो কক सालायनाय बस सिस्टेमाव लांनाय सरकारि भाबे बाहायखाय नन कारि माने लाइसेन्स दङ आबार जों खाना आसय কক सालायनाय जों नरक बाय मेयर बायको आसमान परे सीएम आसमान परे नरक जों फाइनालाव
তেওসা চোখে যাতে মাই ইনসিডেন্ট তে কোন দিন ইয়াতে প্লাস অব হাইকে যে অমানবিক দৃষ্টিকোণ সুঙ্গাবো নুপারে তা হাইওনান তমানিয়া ও জিনিস সব সম্পর্ক সাজায় ও জায়গা নাকি কিছু কিছু বড় রাজনৈতিকনি মানে ইস্যু শোনাময় বা রাজনৈতিক এজেন্ডা শোনাময় ও জায়গা পলিটিক্যালি নিনে আনে ওয়ানজি পার্টি ইস্যু শোনামো হাই যেবা দাবো ও জায়গা যে মুখিত ফালাই বা ওয়ানজিবা ত্রিপুরা কেমন বিষয় তো কোন প্রবলেম তো দিন মিউনিসিপাল ইস্যু সিয়াবো হাই যেবা সরকার হইতেছে মানে ফাইজন তো ইস্যু খালাই পাইও অরনের ব্যবসা বাণিজ্য খাইজন তো কেউ ফাইজন উঠরিয়া বা উড়িয়া হাই যেবা আমার বাগাই বাহাইকে সেগমেন্ট টিভি বানায় বাহাইকে ধরনের আসলে ভালে যে মুখিত থাকে ভালে মানানি যে কাজা জায়গা जों বাহাইকে ব্যবস্থা খাই মানায় ধরো বুঝছো কর্পোরেশন মা খাইনায় তার হিকাই সময় সময় जोंनो आसरा ना हाकाय ধরো সময় মা চুকনায় বাহাইকে সলিউশন তুমি মানানে এবং কাউন্সিলর যেহেতু জায়গা নিজে ও জায়গা লোকাল মে যে দাদা তো এমআইসি না কাউন্সিলর ও জায়গা ধরনের গাহাম হাইমা বাহাইকে ধরনের পাশে দंनाय কারণ আজ গ্রাম অঙ্কায় পঞ্চায়েত প্রধান ডিসিশন নাও হাই দিবা আগরতলা শহরকায় মিউনিসিপাল যে কাউন্সিলর দंनाय বসে ডিসিশন নানাय লোকালনি বড় তামংनाय অনিয়া তো বনো কাহাম সাজেশন দেখা যে সিঙ্গর যে বসকাঙ্গ সরকারি জায়গা তো মানে আবনো বাহাইকায় বড় মার্কেট স্টল বা মার্কেট সেট নামরি মানায় যদি সরকারি ভাবে কোনো প্রভিশন তো হাকায় পরাজিত অরনে কাউন্সিলর পরাজিত আমার তো দেখছি জিনিস তো পক্ষ চালাই যায় ধরো বাহাইকায় যে কাছে পার্মানেন্ট সলিউশন একটা মার্কেট স্টল নামরি মানা বাগাই যাতে ধরো আবতে কোনো দিনও মাটি পাতি থাকে কোনো প্রবলেম হয়ে যাতে ও বাহাইকায় সিস্টেম जों प्रपोजाल लिरनाय सरकारिभाবে যেটা যেটা সিস্টেম दङ जों কোনো পক্ষ চালাই যায় বাহাইকাতে আগামী দিনাव गाहाम खालामनाय नङा बाहाइका जों सुबाय मानाय আপনি পাশাপাশি যে ব্যাংক লাইসেন্স মানে সরকারিভাবে ব্যাংক লাইসেন্স সরকার অনেক সময় जों ক্ষতিপূরণ মানো বাহাইকায় লোন চিকনমিকুনি বড় ফেসিলিটি মানো 10,000 টাকা লোন মাগানা ফ্রিও রাংনি जागौ ব্যাংক লাইসেন্स পাওয়াखाय मिथिं थाखाय फालाय दङ তো আমন বাগাय जों চেষ্টা খাইনাय দङ লাইসেন্স সহ যাতে বিমানা বাগাय অরন जों যে মুখিত লামা আসু ভালো एक्चुअली जों বুনাই যে অমো ইমার্জেন্সি লো তাঙ্গিকাय জিপিনি অনেকটা ইমার্জেন্সি অ্যাম্বুলেন্স থাকে যে কোনো কারণে ইনসিডেন্ট গাড়ি কতর ধরনের সাগো ফাইকলাই বেকা যে কোনো কারণে গাড়ি কোনো মানে ডিসপ্লে কমে ধরনের সাগো অ্যাক্সিডেন্ট বেকা ক্ষতি সাব রংনাই ক্ষতি নংনি নংমে আলটিমেট ঠিক না মিথুনদা এটা ইমার্জেন্সি রোড যে কোনো